Merci beaucoup de cette présentation. Gracias por esta presentación. Dont j'ai tout compris sans traduction. Entendí todo sin traducción. Et merci à vous tous, en effet, d'être venus et d'avoir bravé les obstacles qui ont été mis en place dans cette ville aujourd'hui. Y gracias a ustedes también por haber eludido los obstáculos que se les pusieron en el camino hoy en la ciudad. Buenas tardes a todos y gracias a todas las instituciones que han participado en conseguir que Catherine Millet venga a la Alianza Francesa. En particular, esta charla además está pasando por streaming de Grandes Libros a Infobae, así que muchos de los que asumimos que no hayan podido cruzar la 9 de julio tienen la oportunidad de ver por Facebook esta charla. La intención es hablar del arte contemporáneo, el nuevo libro, el nuevo ensayo de Catherine Millet. Y tengo un par de palabras, todos queremos escucharla a ella, así que yo escribí 44 páginas para breve. Desde la terraza de la Fundación Proa se ve el riachuelo. Mejor, se ve una mancha del riachuelo. Es una mancha grumosa sobre el agua oscura. Un banco de arena grasoso, escultural, fascinante. Cada vez que se inauguraba una exposición, recuerdo particularmente la del futurismo italiano, Juan Pablo Correa recibía a los periodistas y empezaba el recorrido por la planta baja hasta terminar en la terraza. A esa obra, decía señalando la mancha, solo le falta la firma de Alberto Greco. Quise abrir con esta anécdota, y debo decir que si la contara Juan Pablo sería mucho más graciosa, porque permite introducir el interrogante sobre el arte. A todas luces, la pregunta ¿qué es el arte? Es inabarcable, pero si la redujéramos un poco, tal vez hoy podemos llevarnos un puñado de certezas. ¿Qué es el arte contemporáneo? Catherine Millet es una escritora, curadora y crítica de arte. Fundó y dirige la mítica revista Art Press, que desde hace más de 4 décadas se aboca al arte contemporáneo. Sí, como todos sabemos, escribió 2 libros de una crudeza descarnada que provocaron un escándalo de magnitud a nivel mundial: La vida sexual de Catherine M. y Celos. Quienes fueron ayer al Museo de Arte Decorativo para la entrevista pública que Luciana Vázquez le hizo a Catherine, tuvieron la oportunidad de escuchar un pasaje que, aún sin ser el más fuerte del libro, era lo suficientemente explícito como para que todos nos sintiéramos un poco incómodos. Y sí, ella, justo un centenar de artistas e intelectuales franceses, firmó a comienzos de año un manifiesto contra el movimiento Me Too, lo que ha provocado que en distintos lugares grupos feministas no la hayan dejado hablar. Parecería que a donde va deja una estela de controversias, pero ¿acaso no es ese el rol de los intelectuales? Hoy no vamos a hablar de eso. Hoy esa incomodidad o esa inconformidad entra en juego en el mundo del arte. Su nuevo ensayo, El arte contemporáneo, que ha publicado en español La Marca Editora, no tiene tal vez la fogosidad incendiaria de sus otros libros, pero comparte con ellos un rasgo perturbador. Hay una aproximación hacia el arte contemporáneo que hace recordar a la tarea del entomólogo. No necesariamente por el uso de taxonomías y categorías, sino sobre todo por la manera en que con un tono aparentemente desapegado, plantea ideas desafiantes en torno al devenir de la relación entre arte y sociedad, curador y marchand, obra y mercado. El arte contemporáneo, para nosotros en la Argentina, es un libro ejemplar que dialoga con maestría con, entre otros libros, Fuera de Campo, de Graciela Esperanza, El sistema del arte en el siglo XXI, de Robert Fleck, ¿Cuánto vale el arte?, de Isabel Gros, y Sobre el arte contemporáneo, de César Aira, que justamente menciona a Art Press en el ensayo. Catherine, muchas gracias por tu tiempo. En esta breve introducción quedaron 2 preguntas en el aire y tal vez para comenzar podemos comenzar con la primera sobre qué es el arte contemporáneo. ¿Cuál es la definición que más te convoca, la definición que más acorde con tu idea de arte es el arte contemporáneo? Alors, d'abord ce livre s'intitule exactement L'art contemporain, histoire et géographie. Primero, el título de este libro es Arte contemporáneo, historia y geografía. Ça veut dire que l'art contemporain
paradoxalement, significa que el arte contemporáneo, il paradójicamente, a déjà une histoire. ya tiene una historia. En tout cas, dans le monde occidental, En el mundo occidental on n'a pas toujours, tout de suite, parlé d'art contemporain. On a utilisé d'autres expressions. no siempre se habló inmediatamente de arte contemporáneo, se utilizaron otras expresiones. Et par exemple, en ce qui me concerne, lorsque moi j'ai commencé à travailler en tant que critique d'art, Y por ejemplo, en lo que a mí refiere, cuando empecé a trabajar como c'était crítica de arte, tout à fait à la fin des années 60, al final de los años 60, on employait beaucoup plus le terme avant-garde se empleaba mucho más el término vanguardia que le terme art que el contemporain. término arte contemporáneo. Alors, ça a été mon point de départ pour Ese fue mi punto de partida ce livre, para este libro, enfin un de mes points de départ, o uno de mis puntos de partida. c'est que j'ai fait une enquête en fait. Hice una encuesta. Je suis une fille sérieuse, Soy una chica seria, je suis comme Ivan Jablonka qui Soy parlait como- ici l'autre jour et qui Iván disait Jablonka, que hablaba el otro día dans aquí, son travail d'historien, il faisait d'abord une enquête. y que contaba que en su trabajo de historiador primero siempre hacía una investigación. J'ai travaillé aussi de cette façon, c'est-à-dire También que trabajé de esa manera. j'ai envoyé un questionnaire Envié un cuestionario à une grande quantité d'acteurs du monde de l'art au moment où j'ai commencé ce livre. a una gran cantidad de actores del mundo del arte cuando empecé a escribir este libro. Et je leur ai posé la question que vous venez de me Y poser. les hice la pregunta que me acabas de hacer. Et je leur ai, entre autres, aussi demandé à partir de quand vous pensez on a commencé à parler d'art contemporain. Y les preguntaba, entre otras cosas, a partir de cuándo creían ellos que se había empezado a hablar de arte contemporáneo. Et alors la réponse était, la réponse dominante était fin des années 60, les années 60, les années Y 70. la respuesta mayoritaria era fin de los años 60 o años 70. Alors je me suis posé la question, Entonces me pregunté, pourquoi c'est à ce moment-là que cette expression art contemporain s'est imposée. ¿por qué fue en ese momento que se impuso la expresión arte contemporáneo? Et en fait, j'ai trouvé la réponse dans les œuvres elles-mêmes. Y encontré la respuesta en las propias obras. C'est-à-dire, c'était des œuvres, c'était l'époque de ce qu'on a appelé le pop art. Eran obras, era la época en la que se hablaba de pop art, C'était aussi l'époque de ce qu'on a appelé op art. la época de lo que se llamó op art. Et c'était des œuvres d'art produites par des artistes qui, en quelque sorte, allaient à la rencontre du Y public. eran obras producidas por artistas que iban al encuentro del público. C'est évident, les artistes du pop art ont utilisé des images qui étaient des images très familières pour le public. Qui étaient, Evidente, los artistas del pop art utilizaron imágenes que eran familiares para el público. ils utilisaient les images de la publicité, des bandes dessinées, etc. Utilizaban imágenes de la publicidad, de los cómics. Et donc, le public pouvait se dire « Ah, mais cet art-là, ça reflète ce que je vis, moi, Y el ça reflète público ma vie quotidienne. Podía decir entonces, ay, este arte refleja lo que yo vivo, mi vida cotidiana. » Donc, c'est l'art contemporain, c'est l'art dont je suis un Ese es el contemporain. arte contemporáneo, es el arte del cual yo soy contemporáneo. Et en fait, je pense que c'est la raison profonde pour laquelle Y en realidad creo que esa es la razón profunda l'expression s'est imposée por la cual se impuso esta expresión. et que c'est aussi, il faut dire, Y creo también hay que le decir moment où, en dépit d'autres formes beaucoup plus radicales que es el momento en que, en detrimento de otras formas más radicales de l'art, del arte, le public s'est élargi. el público se amplió. De plus en plus, on a vu, ça c'est dans les années 80, on a vu En los años en Europe 80 se vio en Europa surgir des nouveaux musées, surgir surgir des nouveaux centres d'art, nuevos se museos, multiplier les centros de galeries d'art arte, contemporain, etc. Et las tout galerías de ça arte contemporáneo se a attiré multiplicaron aussi un nouveau public. y eso también atrajo un nuevo público. Maintenant, Ahora, nous ne sommes plus dans les années 60 ou 70, Ya no nous estamos en sommes los plus non años plus dans les 60. années 80. ni 70 ni 80, Et je pense que ce terme art contemporain qui continue d'être utilisé, y creo que ese término de arte contemporáneo que sigue siendo utilizado depuis quelques années,
embrasse desde hace unos des años formes d'art abarca formas de arte beaucoup plus nombreuses, mucho más beaucoup plus numerosas, diverses más diversas que celles qui étaient inscrites, disons, dans la tradition de l'art occidental. que aquellas que se inscribían en la tradición del arte occidental. Il y a eu une sorte d'évolution, Hubo una suerte de de evolución basculement o de cambio qui a fait que ce qu'on appelle art contemporain maintenant recouvre des choses beaucoup plus que diverses hizo que lo que hoy llamamos que arte celles contemporáneo que abarca cosas mucho más j'ai diversas évoquées et qui ont été produites dans les années 60, 70 et même encore que las que se 80. produjeron en los años 60, 70 y también 80. ¿Cómo entran las vanguardias a jugar en el arte contemporáneo? Bah, je crois que ce qu'on a appelé les avant-gardes, et notamment les avant-gardes historiques du début du XXe siècle, Creo que lo que se llamaron vanguardias, sobre todo las vanguardias históricas de comienzos del siglo XX, et même encore jusqu'aux années 70, inclusive hasta los años ces 70, nouvelles formes qu'on a appelées l'art todas conceptuel, esas nuevas formas de arte le body conceptual, art, el la body art, performance, la performance, ont mis en place disons des formes crearon, digamos, formas ou des processus o procesos lorsqu'il n'y avait plus vraiment de forme stable cuando no había formas estables pour l'œuvre d'art, para la obra de arte et donc ont autorisé une y liberté autorizaron una libertad qui finalement a servi, enfin dont s'est emparé de la cual se apropió toutes les nouvelles générations toda la nueva d'artistes. generación de Ils artistas. ont, j'ai envie de dire que quel a été le rôle des avant-gardes. Diría que ¿cuál fue el rol de las vanguardias? Elles ont ouvert la fenêtre et le vent s'est engouffré. Abrieron las ventanas y por allí entró el viento. Et le vent qui s'est engouffré dans le monde de l'art Y el viento que se introdujo en el mundo del bousculé arte et autorisé finalement movió todo y autorizó. à peu près. Enfin, moi je dis toujours, Yo siempre digo, ça peut être une définition, quizás mais il es y en una a d'autres. definición, pero también hay otras. Je pense que le rôle de l'art contemporain Creo que el aujourd'hui rol dans del arte notre monde, contemporáneo hoy en el mundo c'est d'avoir réussi à créer une sorte de bulle es haber logrado crear de como una liberté à l'intérieur de una laquelle burbuja de s'exerce une liberté, dentro de la cual se ejerce una libertad, alors que partout ailleurs, cuando por en todas dehors de cette partes, bulle, por fuera de la esa société est burbuja, de plus en plus coercitive, la sociedad es cada vez más coercitiva, y compris dans nos sociétés démocratiques. inclusive en nuestras sociedades democráticas. Es interesante eso, es interesante pensar el rol del público. En el libro se trabajan los diferentes roles que están pegados a una obra de arte, desde el artista, el curador, el público, el mercado, el marchand, el coleccionista. La idea de público hoy en día se suele utilizar la palabra prosumidor, que es una mezcla de productor y consumidor. Digamos, no es una categoría que me guste demasiado a mí porque me suena un poco liberal, pero es una categoría que funciona. Y creo que en el arte contemporáneo, en la obra contemporánea, se espera mucho del público como para completar la obra. ¿Es así? En fait, oui, sauf que c'est pas une idée là qui vient vraiment de la tradition Sí. de l'art. Salvo que no es una idea que venga Ojalá. realmente de la tradición del arte. Vous savez, vous faites la référence à un livre Hace referencia a un libro qui doit dater des années 60, qui est le Debe livre datar de de los Umberto años Eco sur 60. l'œuvre ouverte. Et en fait, En le realidad, modèle de Umberto el Eco modelo était de celui de la Umberto musique. Eco es el de la música. Bon, ce qui s'est passé en effet, Lo que sucedió c'est efectivamente que l'idée que l'œuvre d'art est en fait une proposition es que la idea de que una obra de arte es una propuesta que l'artiste adresse donc à son public, à celui qui écoute la musique ou à celui qui regarde l'œuvre al que d'art, escucha la música o mira la obra de arte,
ça s'est beaucoup se généralisé, generalizó mucho, avec l'idée en plus que même le public pouvait compléter l'œuvre d'art, Con la idea la además finir, l'achever. de que el público podía finalizar, completar la obra. Alors, j'évoquais tout à l'heure les œuvres qu'on a regroupées à l'époque dans la tendance op art. Hace un ratito hablé de las Art obras que cinétique. entraron en el arte cinético, los Ici en Argentine, vous Aquí en en avez Argentina, quelques exemples tienen très, très brillants. algunos ejemplos muy brillantes. Ces artistes-là, ils Esos ont artistas eu recours à cette idée de l'œuvre ouverte recurrieron a la idea de la obra abierta, que le public vient compléter que el d'une público manière completa extrêmement, comment dire, mécanique. de manera sumamente mecánica. Parce que souvent, ce qu'on demandait au public, Porque c'était muchas veces lo que se de le pedía faire al bouger público l'œuvre d'art, era que moviera la pour obra de faire arte, bouger la lumière, para pour que faire la bouger luz se les moviera, couleurs, pour para produire que du se bruit. moviera el color, el ruido. Mais je pense qu'au-delà, Pero más allá, ça a aussi imposé l'idée eso impuso también la qu'une idea œuvre d'art, même si le public n'est pas invité de que à una la obra de toucher arte, por directement, más que el público no esté invitado a tocarla directamente, il a, ce public, la liberté ese público tiene la libertad d'interpréter ce qu'on lui propose avec la même liberté qui a été celle de de l'artiste. interpretar lo que se le propone con la misma libertad que utilizó el artista. Je crois que ça nous a permis de nous éloigner Lo que nos permitió alejarnos d'une conception de l'art De qui la était quand conception même de la l'arte. conception académique, que era una concepción académica, avec une représentation qui avait un contenu, con una representación que message, tenía un contenido, un mensaje, voilà, qui était assez unilatéral. que era unilateral. C'était le discours que Era el l'artiste discurso adressait que el à son artista public et qu'il dirigía fallait al público, interpréter. y ese discurso había que interpretarlo. L'interprétation n'était pas libre. La interpretación no era libre, Alors que je crois qu'aujourd'hui, mientras que creo que hoy les artistes acceptent los artistas parfaitement aceptan euh, perfectamente que des interprétations très diverses que haya interpretaciones muy puissent être diversas produites y à puedan partir producirse des a partir tableaux, des de installations, des los sculptures. cuadros, las qui, instalaciones, qui las mettent sous nos esculturas que ellos colocan ante los ojos del público. De alguna manera lo que está diciendo es que el arte contemporáneo democratiza el consumo del arte. Alors, on ne le voit pas forcément aujourd'hui No parce lo- qu'on n'est pas très nombreux, Necesariamente no lo vemos hoy porque no somos muchos, mais ce que moi je constate, c'est pero lo que que yo quand même, compruebo j'ai commencé à publier, donc je le disais à la fin des années 60, empecé a publicar a finales de los años 60 et j'ai vu depuis donc plusieurs y décennies desde hace varias décadas grossir et grossir et viendo grossir le public dans les musées. cómo aumentaba el público en los museos. Je pense que, comme je le disais à l'instant, Como decía il recién, y a un vrai besoin creo que hay una verdadera necesidad dans nos en sociétés nuestras sociedades où les gens subissent quand même des pressions, notamment d'ordre économique. donde la gente sufre presiones de orden económico, L'organisation du travail est quand même très très pesant pues la comme ça, organización del sur trabajo la es vie muy des gens qui ont de cargosa plus para en plus besoin la vida de la gente de cette respiration. y la que gente leur cada offre. vez más necesita la respiración que le ofrecen las obras de arte. Ouais. Sí. En el libro hay una suerte de definición tautológica de lo que es el arte, que dice que el arte, o mejor dicho, la obra de arte, es todo aquello que el mundo del arte considera obra de arte. ¿Cómo entra el mercado en ese juego? Oui, en fait, il y a plusieurs Sí, définitions. hay varias definiciones. On n'en a pas fini, hein, on va passer la nuit Vamos ensemble. a pasar la noche juntos porque todavía no terminamos. Alors, il y a une définition Hay una- que je voudrais quand même donner parce qu'elle complète un petit peu tout ce que je viens de dire. Hay una C'est definición que cette quisiera dar porque définition completa très très célèbre de Marcel Duchamp
qui dit c'est le regardeur qui fait l'œuvre. La definición de que dice Marcel Duchamp, que dice que el que mira es el que hace la obra. Alors, en effet, Marcel Duchamp, comme vous savez, Marcel c'est Duchamp, celui como qui ustedes a saben, inventé la notion de ready-made, es quien inventó la c'est-à-dire, noción de ready-made, de ce pouvoir que se donne l'artiste el poder que se da al artista de choisir dans le réel de elegir en la un realidad objet un de manière objeto complètement de arbitraire manera completamente et arbitraria de dire voilà, j'ai choisi cet y objet et ça c'est une elijo œuvre este d'art. objeto y esto es una obra de arte. Et qu'est-ce qu'il veut dire en disant en fait ¿Y que qué c'est quiere le decir? regardeur qui fait l'œuvre ¿Qué d'art, quiere decir cuando c'est dice que que- el público hace la obra de arte? que ce verre devienne en effet une œuvre d'art? Para que este vaso se convierta en una obra de arte, Moi je vous fais la proposition, vous l'acceptez ou les vous ne hago l'acceptez la pas. propuesta, ustedes aceptan o no. Si vous l'acceptez Si et l'accepte. que vous la faites entrer, vous faites entrer mon verre là, Y en hacen plus el- j'ai mis ma marque, hein, Miren, mi vaso encima dejé mi il y a mon marca. rouge à lèvres Ahí dessus. está mi rouge. Si vous le faites entrer dans un musée, Si hacen entrar este objeto en un c'est museo, votre décision. es decisión de C'est la ustedes. décision de celui qui l'a regardé et Es qui a dit decisión ah, de quien la mais miró ce verre m'intéresse beaucoup. y dijo, sí, este vaso me interesa mucho. Parce que, par exemple, il me permet de soulever Porque, por des ejemplo, questions philosophiques me permite suscitar sur la preguntas définition de filosóficas l'œuvre d'art. sobre la definición de mi arte. Ça, c'était, disons, la démarche Ese era, de digamos, Marcel Duchamp. el enfoque de Marcel Duchamp. Maintenant, ce que c'est devenu ensuite, Ahora, ¿en qué se en convierte esto se después? généralisant, Cuando se generaliza, en se multipliant, cuando se multiplica, moi je comprends très bien que très souvent un public néophyte yo entiendo perfectamente que muchas veces un público se neófito trouve en présence d'objets qui ne correspondent pas que se encuentra dans delante leur de forme à ce objetos qu'il attend d'une œuvre d'art, que no se corresponden con lo que él espera de una obra de puisse arte, être dérouté et Ouais. se dire mais vraiment est-ce que là le galeriste entiendo que las personas puedan sentirse ou le conservateur desconcertadas de musée ne s'est pas trompé y ou est-ce decir que el que galerista o el même conservador del il museo se se fiche pas de moi equivocó en me proposant o ça si se comme está burlando une de œuvre mí d'art. al proponerme esto como una obra de arte. Et là, je pense que voilà, pourquoi je suis revenue à la définition ¿Por qué volví a la definición? de Marcel Duchamp? C'est De parce que Marcel je Duchamp. pense qu'à travers le temps, Es porque a través del tiempo il y a un tri qui s'opère se realiza como una selección. et que finalement, Finalmente, mon verre que j'ai essayé de vous mi proposer, vaso que intenté que proponerles, j'ai peut-être accompagné d'un discours al que acompañé de un plus discurso ou moins convaincant, más o menos convincente, si finalement il va rejoindre, si finalmente je ne sais pas, une réserve de musée dont il ne va a sortira integrar plus jamais, la reserva de un museo de ahí no va a salir nunca peut-être más, que, en effet, c'était pas une bonne œuvre d'art. quizás efectivamente no era una buena obra de arte, Peut-être qu'elle ne méritait pas quizás que no je vous merecía propose que et se qu'elle la reste propusiera éternellement dans le musée, y que si permanece eternamente en un parce qu'elle museo, n'aura pas trouvé porque no habrá encontrado l'usage el philosophique uso filosófico qu'elle aurait pu trouver que hubiera podido dans la encontrar réflexion que doit susciter une la œuvre d'art. reflexión que debe despertar una obra de arte. Me parece re interesante, no sé cómo están, pero me parece re interesante las respuestas. Me vinculo directamente con el libro de César Aira sobre el arte contemporáneo, en donde él dice de alguna forma que el artista está obligado a dar algo nuevo, a decir algo nuevo, entra un poco en contradicción la idea de tomar los materiales que encuentra en la calle o en algún lado para decir esto es algo nuevo. Entonces la pregunta por ahí podemos ir hacia el lado de Marcel Duchamp, de cómo un mingitorio puede decir algo nuevo sobre el arte siendo un material ya producido, ¿no? Oui, mais enfin, c'était très très nouveau de le faire rentrer dans un musée. Bueno, pero era muy nuevo hacerlo entrar a un museo. Bon. Et ça a provoqué
des discussions Y eso provocó en discusiones chaîne et qui ne sont toujours pas terminées, la preuve. interminables y que de hecho la prueba es que no terminaron todavía. Alors, il faut savoir d'ailleurs qu'une des conséquences de l'urinoir, Hay que saber que una de las consecuencias et del qui était digitorio, peut-être quelque chose de nouveau, justement, y que era quizás algo nuevo l'objet justamente, l'objet n'est pas nouveau, l'objet est même très, très prosaïque, el objeto no es nuevo e inclusive es muy prosaico, mais en le déplaçant de l'endroit où on a l'habitude de le pero voir al desplazarlo del lugar donde uno está acostumbrado a verlo jusqu'au musée, al museo, on a provoqué toute une réflexion sur justement se provocó una reflexión ce dont nous sommes en train de discuter. de lo que estamos hablando ahora, Qu'est-ce qui nous autorise à désigner tel ou tel objet en tant qu'œuvre d'art? que nos autoriza a designar tal objeto u Est-ce otro como obra de qu'on arte. peut s'emparer d'objets qui sont déjà fabriqués, y Podemos compris apropiarnos industriellement, de objetos ya fabricados, inclusive pour industrialmente, en faire une œuvre para d'art? hacer de ellos obras de arte. Qu'est-ce que ça remet en cause dans notre tradition, ¿Qué es lo que cuestiona en nuestra tradición, dans nos conceptions en esthétiques? nuestras concepciones estéticas? Ça a produit, par exemple, Eso produjo, exactement por ejemplo, ce qu'on a appelé l'art conceptuel en lo que dans les llamamos années arte 70, conceptual en los à partir años des années 70, 70, où là sont apparus des artistes donde aparecieron artistas qui considéraient que consideraban que l'art était devenu la philosophie de l'art. que el arte se había convertido en la filosofía del arte. Et la personne qui a fait, l'artiste qui a fait cette proposition, donc L'artiste qui c'est hizo Joseph esta Kosuth. propuesta, Joseph Kosuth, Son texte fondateur, c'était Art After Philosophy. su texto se llamó Arte después de la filosofía, Mais parce qu'il pensait que l'art devenait lui-même une porque philosophie. pensaba que el arte se convertía en sí susciter mismo une en una réflexion. filosofía, suscitaba una reflexión. Et donc, on a vu apparaître des artistes Y vimos aparecer artistas dont les propositions, disons, sous une forme matérielle, cuyas étaient propuestas bajo una extrêmement forma radicales, material eran sumamente radicales, parfois radicales au point de disparaître, a veces tan radicales que inclusive d'effacer desaparecían, leurs traces, borraban sus huellas, mais juste pour laisser derrière elles solo para une dejar réflexion detrás de ellas una reflexión sur voilà, ce qui était une œuvre d'art, sobre ce lo qui que était era le una obra rôle de de arte, l'artiste, el rol quel del était artista, le rapport de l'artiste avec cuál era la son relación public, del avec artista la con su société, etc. público, con la sociedad, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Yo creo que hoy on est dans l'après de estamos en cette el réflexion, pos de esta reflexión. mais ça a ouvert en effet à nouveau Esto abrió otra vez cette fameuse fenêtre dont je parlais tout à esta l'heure. famosa ventana a la que me referí hace un ratito. Ça a permis voilà, une Esto liberté permitió una libertad dans le choix des en matériaux la elección que de les los artistes pouvaient materiales que los utiliser, artistas podían utilizar, dans leur mode d'action. en su modo de acción. Il y a ceux qui vont chercher le public dans la rue, Están quienes van a buscar el público a la calle, et puis il y a ceux au contraire qui font une œuvre extrêmement confidentielle qu'il faut aller hay otros que al chercher sur contrario place. hacen una obra muy confidencial a la que hay que ir a buscar al lugar donde está. Et en fait, cette diversité Y en realidad esta diversidad justifie, alors je vais justifica, dire quelque chose qui est un petit peu, peut-être un petit peu compliqué voy a comme decir ça, algo que es un mais poco complicado l'idée quizás, pero que l'art La est idea de toujours ce qu'en la philosophie anglaise appelle performatif. de que el arte es lo que la filosofía inglesa llama performativo. C'est-à-dire que chaque œuvre d'art, Es decir, que cada obra de chaque arte, nouvelle proposition cada nueva d'un artiste, propuesta de un artista, d'une certaine façon, redéfinit de cierto modo redefine L'art. el arte. Voilà. Catherine el miércoles va a estar en Filba inaugurando. Hoy es viernes, así que tenemos 5 días para seguir con esta entrevista. Yo creo que podemos en algún momento darle algo de comer y seguir. Y me parece que esto es porque cada vez que uno habla de arte, finalmente, o de filosofía,
uno siempre tiene la posibilidad de volver un poco más atrás, ¿no? Y que cada una de las respuestas que nos está dando hace que surjan nuevas preguntas. Yo voy a no ser hambriento y voy a hacer 2 preguntas más y luego voy a dejarles al público la oportunidad de hacer preguntas. Pero tengo, créanme, que tengo como para 5 días de preguntas. La primera, bueno, de este último tramo de preguntas, hay una idea muy interesante sobre lo que es el curador o conservador, como una figura que viene a sanar o a curar o a proteger una obra de arte en un museo o en una colección. El arte contemporáneo muchas veces tiene algo que ver con el lado performático o un arte efímero. Mi pregunta es como una de las anteriores, es el mercado, entonces, ¿cómo acepta eso? ¿Cómo se puede mover un artista en algo que es performático, que no se conserva? Alors ça, je dirais que Bueno, esto diría, rien ne peut décourager le marché. nada puede desalentar al mercado. Bon, ça c'est presque un autre débat. Es Et en casi effet, otro si on debate commence eso. à discuter de ce qui est devenu le marché de l'art et notamment Si empezamos a hablar de en qué se convirtió el mercado del arte y en Voilà, particular dans un circuit qui va de l'Europe aux en un États-Unis, circuito que va de Europa a mais Estados qui Unidos, commence à englober aussi pero que también comienza a la englobar Chine China et pour une part aussi le y una Moyen-Orient. parte también de Medio Oriente. Là, il faut dire que on a affaire Hay à que decir un phénomène estamos frente a un fenómeno qui, je crois, dépasse la que problématique de creo l'art que même. supera la propia problemática del arte. Alors, oui, alors votre question Si, c'était tu comment pregunta on peut Es como récupérer sur le marché des œuvres d'art podemos qui sont recuperar en el mercado labiles, obras en de quelque arte sorte. que son lábiles de alguna Ouais. manera. Comment on peut le faire? Alors, ¿Cómo se puede hacer eso? mon Dieu, je veux dire, il y a plein de techniques. Hay Il varias y a técnicas, des techniques hay d'enregistrement. técnicas de grabación o de registro. On vend des films vidéo, Se on venden vend des películas, photographies de de video, performance. Fotografía de las performances, On vend des objets Se qui ne sont venden plus que le témoin objetos que son d'une solo performance, etc. testigo de una performance, etc. Donc il y a toujours cette possibilité. Siempre existe esa posibilidad. Maintenant, quand je dis que le marché est dans le marché Pero cuando géographiquement défini, Que el mercado comme je l'ai fait geográficamente là, definido, como acabo de hacerlo, il se trouve que ces dernières années, Resulta il que a estos últimos rencontré le años monde de la finance se encontró con el mundo de las finanzas et le monde de la spéculation. y el mundo de la especulación. Et ça, de mon point de vue, c'est Y eso, un grand problème. que Desde nous mi avons punto de aujourd'hui vista, es un en gran Occident. problema que tenemos hoy en Occidente. Je considère que les effets de ce marché Considero que los efectos de ese mercado sont assez pervers, son bastante perversos, qui peuvent fausser l'appréciation du public que pueden falsear la apreciación del público, et même de certains professionnels de l'art. inclusive de ciertos profesionales del arte. Bon. Alors, il y a des analyses qui sont faites de ça. Hay análisis que se hacen sobre este tema. Je peux en donner je vais essayer d'en donner un Voy a exemple. intentar darles un ejemplo. Je me suis beaucoup intéressée et nous avons publié une grande interview de lui récemment, enfin l'année dernière dans Art Me Press. interesó mucho y publicamos una entrevista de él en Art Press el año pasado. Il y a un sociologue français qui s'appelle Luc Boltanski, qui est le frère de l'artiste Christian Hay un Boltanski, sociólogo francés, Luc Boltanski, que es hermano del artista Christian Boltanski, et qui avance une théorie très intéressante, que propone una teoría muy interesante, à savoir que dans le monde occidental très développé, que en el mundo occidental muy desarrollado, l'industrie
La industria ne peut plus gagner d'argent ya no puede ganar avec les dinero objets de consommation con courante. los objetos de consumo corriente. On ne gagne pas assez d'argent No se gana suficiente sur dinero des urinoirs fabriqués aujourd'hui en Chine, con par exemple. mingitorios producidos hoy en China, por ejemplo. Donc, il faut inventer quelque chose Entonces hay que inventar algo qui ait une sorte de valeur que ajoutée. tenga una suerte de valor agregado. Et cette valeur ajoutée, c'est celle de la Y culture, ese valor agregado es la cultura c'est celle de y l'esthétique. la estética. Et c'est pour ça Y por eso que ces grands industriels esos grandes industriales ont de plus en plus investi dans nos sociétés, dans ce qu'on appelle les industries de luxe, invirtieron cada vez más dinero en las industrias de lujo, qui consistent à vendre très très que cher consiste en vender muy caro un sac à main qui n'a pas coûté très cher à réaliser, una cartera que, por ejemplo, no costó mucho mais parce que realizar, c'est signé Vuitton, c'est pero parce porque que c'est tiene la signé firma de Gucci, ou parce que Vuitton, c'est signé Yves Saint Laurent, Gucci ça o coûte Yves Saint Laurent, très très y cher. por eso es muy caro. Et pour justifier Y para justificar ce prix-là, ese precio, eh bien, les grands patrons, les gens qui sont les propriétaires de ces los marques, dueños de esas marcas investissent invierten aussi l'argent dans les œuvres d'art también dinero en las obras de arte pour créer une sorte d'équivalent para crear una especie de equivalente de valeur de valor entre les objets de luxe entre los objetos qu'ils de lujo vendent que venden et puis les œuvres d'art qu'ils y las collectionnent obras de arte que coleccionan. et qu'ils montrent au public que le généreusement muestran al au público travers de fondations generosamente qu'ils créent. A través de las fundaciones que crean. Alors, tout ça est évidemment là, puisqu'on a décidé de ne pas passer 5 jours ensemble, Obviamente, como decidimos no pasar 5 días juntos nosotros, c'est résumé très très estoy grossièrement. resumiendo en términos groseros. Je ne sais pas si le livre de Luc Boltanski No sé si el libro de Luc a déjà été traduit en ya espagnol, está mais traducido en español. si ça n'est pas fait, j'encourage mon éditeur Si- de si se todavía no renseigner existe, parce que c'est absolument Aliento a passionnant. mi editora a que averigüe al respecto Évidemment, porque es muy interesante l'analyse est plus complexe El análisis que es celle que mucho je más viens de complejo très grossièrement que résumer. el que acabo de resumir groseramente. Pero en un punto me hace acordar a El mapa y el territorio de Houellebecq. En esta idea de que un auto de lujo o un reloj de lujo, ¿no?, tiene esa posibilidad de convertirse en una obra de arte efímera también. Luc Boltanski est un lecteur de Luc Michel Boltanski Houellebecq. es un lector de Houellebecq. Et c'est très intéressant parce que Muy si on interesante. considère que le roman c'est une œuvre, Porque si qu'un consideramos que un la écrivain novela c'est un es peu una comme un obra artiste, y que un escritor es como un on voit artista, que là l'écrivain vemos que a, allí el a escritor, compris quelque chose a un petit entendido peu avant algo le scientifique. un poco antes que el científico. Hago la última pregunta y después podemos abrir al público. Tenemos unos minutos para abrir. El arte contemporáneo es un arte que lo que está hablando es que todo es tiempo presente. Digamos, el público consume una obra y sabe que en ese preciso momento está funcionando y la está evaluando. Como si el tiempo de la visión y del análisis se diera todo instantáneamente. Eso es casi muy época de internet, en donde todo se produce y se consume a velocidades totalmente infinitas, ¿no? Después del arte contemporáneo, entonces, ¿qué viene? Je suis pas un devin. No soy una divina. Non, alors, en fait, il y a une chose quand même que je crois constater. Hay algo que creo poder comprobar. Il y a deux phénomènes concomitants. Hay dos fenómenos concomitentes. D'un côté, il y a dans la consommation Por un d'art lado, hay en el consumo une tendance à réduire les œuvres una tendencia a à reducir las des obras images a imágenes, qui voyagent, Que et viajan. notamment sur Internet, sobre todo por internet, et qui
parce qu'elles voyagent de cette y façon-là, porque viajan de esa manera, parfois sont oubliées presque aussi vite a qu'elles veces sont son apparues. olvidadas tan rápido como aparecieron. Et pour donner un exemple édifiant Para de darles ça, un ejemplo constructivo de esto, un ami qui est professeur d'histoire de l'art un amigo que es profesor de me historia del disait très arte récemment me qu'il decía hace avait muy poco reçu ce qu'on appelle le mémoire, que había c'est-à-dire, recibido le travail la universitaire una tesina de un d'un alumno étudiant qui était illustré de beaucoup que d'images. estaba ilustrada con un montón de imágenes. Et ces images étaient sans légende. Y esas imágenes Il n'y se avait pas de veían nom, sin de nom, il epígrafe, n'y avait aucune explication. no decían nada y no había ninguna explicación. Alors il a demandé à l'étudiant pourquoi il n'y avait pas de Él légende. le preguntó al estudiante Et por qué no l'étudiant había a dit, mais c'est epígrafe, parce que c'est des images que j'ai trouvées comme ça sur Internet. porque las encontré así por internet. Donc, toutes ces images, Todas esas imágenes il ne les avait pas raccordées no las había unido à un artiste, con un à artista, une histoire, a una à historia, un contexte No dans las había lequel ligado l'œuvre con un avait été contexto. créée en et el cual la obra dans se había lequel elle producido pouvait développer en quelque sorte y en el cual podía un certain desarrollar nombre de significations. cierta cantidad de significados. Alors, ça c'est, disons, une sorte d'orientation comme ça Ese es un tipo de qui, orientación qui se met en place, que alors existe, que dans les galeries, mientras que en las galerías, dans les ateliers, en los talleres, en los ateliers, moi je trouve qu'il y a de plus en plus me parece que hay cada vez d'objets tangibles, más objetos tangibles, très tangibles, muy très tangibles, présents, muy presentes, qui demandent vraiment la confrontation directe que avec le piden corps du la visiteur, par confrontación exemple. directa con el cuerpo del visitante. Alors, parfois en réutilisant A veces, les moyens traditionnels, utilizando los mais medios pas toujours. tradicionales, pero no No. siempre. il y a aujourd'hui par exemple des matériaux nouveaux Hoy qu'on también peut hay nuevos utiliser materiales que se pueden et qui utilizar permettent justement y que permiten de réaliser des œuvres de très grande dimension justamente realizar obras de muy grandes dimensiones sans être obligé sin estar obligados de l'arracher à un bloc de marbre. a arrancarlo de un bloque de mármol. Donc en fait, il y a aussi dans notre monde de l'art la También hay en nuestro nécessité mundo del arte quand même la necesidad de garder la présence de physique conservar la presencia física et comme une sorte de y résistance como una suerte de resistencia à ce monde de la a ese dématérialisation mundo de la que desmaterialización véhicule que Internet. transmite Et Internet. c'est très curieux de voir comment donc, Es muy curioso ver il y a ces deux tendances qui Cómo coexistent. cómo coexisten esas dos tendencias. Bien. ¿Preguntas del público? Sí. ¿Te llevas este? Hola,